student, how are you? I hope you are fine. Today we are going to discuss about general science for grade 7 on unit 1. Students, in this session we will discuss about the main points of unit 1. Before that, I introduce the website about ኢትዮ አሻራዬ። ተማሪዎች እንኳን ወደ ኢትዮ አሻራዬ በሰላም መጣችሁ። ይህ ዌብሳይት ወይም ድረገጽ ኢትዮ አሻራዬ በመባል ይጠራል። በኢትዮ አሻራዬ ብዙ ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። በእያንዳንዱ ቶፒክ አጭር የሆነ ገለጻ በየጊዜው ከኖርማል ክፍለ ጊዜያችሁ ቀደም በማለት እንሰጣችኋለን። የተለያዩ ጥያቄዎችን እንሰራለን። እናንተን በሚመጥን መልኩ ግልጽና ቀላል የሆኑ አጫጭር ሾርት ኖቶችን በየቶፒኩ ከዚሁ ከፓወርፖይንቱ ጋር ታገኛላችሁ። ወደፊትም 8ኛ ክፍልም በምትሄዱበት ሰዓት 8ኛ ክፍል ያሉ ትምህርቶችን በቀላሉ የምትማሩበት መንገድ አመቻችተናል። ብዙ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ስለተቀላቀላችሁን እናመሰግናለን። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። Unit 1, Basic Concepts of Science. Students, do you remember what does mean science means? In this basic concept of science, we will focus on some pointers, and there will be learning outcome. At the end of this section or at the end of this unit, you should be able to define science as a body of knowledge and process and practice used to add to that a body of knowledge. So science focuses on knowledge, science focuses on process, and science focuses on practice will be defined at the end of this section or at the end of this unit. ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ እነዚህን ነገሮች ታደርጋላችሁ ነው። Describe the main branch of science. Science can be classified in different branch and explain the relationship. It can be classified as chemistry, biology, physics, and geology. And what about the relationship between them? What the relationship between biology and chemistry? What the relationship between physics and chemistry, physics and biology, geology and chemistry and physics? You will describe at the end. Relate how science and technology affect one's belief, practice, and way of thinking. How science and technology affect the beliefs, practices, and way of thinking of society. The other one, appreciate the contribution of outstanding scientists to science and technology. እነዚህ outstanding scientists የምንላቸው ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ ምን አይነት አስተዋጽኦ አበረከቱ የሚለውና ያለ የተወሰኑ ሳይንቲስቶች እናያለን። Discuss the importance of scientific value in decision making and problem solving. Scientific values አሉ። that scientific value we will discuss on the importance in order to make decision and what problem solving ምን አይነት ጥቅም አላቸው የሚለውን እናያለን። Identify scientific contribution of Ethiopian scientists in science and technology. ኢትዮጵያ ሳይንቲስቶች አሉ እነ ዓለም ፀሐይ እናያለን። ሌሎችም ሳይንቲስቶች አሉ። አሁን ወደፊት የምናያቸው እነሱ ኮንትሪቢዩሽን እናያለን። Identify different laboratory tools. There are a number of laboratory tools in the while doing experiment. Use that in this unit. Demonstrate safe way of using apparatus in the laboratory. What is the safety precautions? What are the safety rules to use laboratory apparatus while doing in experiment? እሱንም ትለያላችሁ። Practice precautionary measure in the laboratory. Precautionary measure እነዚህ ቅድመ ጥንቃቄ ሜጀርመንቶችን ትለማመዳላችሁ ማለት ነው። Exhibit knowledge of laboratory safety rule and procedure. laboratory safety rule and procedure ምን ታደርጋላችሁ? knowledge ወይም እውቀት ይኖራችኋል ማለት ነው። Identify potential hazard and implement appropriate safety procedures when working in what the laboratory. Identify potential hazard. እነዚህ potential hazard ወይም የአደጋ ምልክቶች የሚባሉትን ትለያላችሁ at the end of this section ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ የዩኒት 1 ቤዚክ አውትካሞች እነዚህ ናቸው። When you come to the first point or the main content in this unit, the first content is the nature of science and its branch. Nature of science. Science ምን ይመስላል? ብራንቾችስ ምን ናቸው? ምን እናያለን? የመጀመሪያው ሴክሽን under this nature of science and its branch you will see the definition of science. Science ምንድነው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። branch of science በስንት ይከፈላል? ምን አይነት ብራንቾች አሉት የሚለውን እናያለን። ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? what is science and what is technology የሚለውን እናያለን። and the last scientist and ethical discipline. ሳይንቲስት ለመሆን ወይም ካንድ ሳይንቲስት ወይም ካንድ አጥኝ ምን ይጠበቃል? ኤቲካሊ ምን አይነት ስነ ምግባር መኖር አለበት የሚለውን እናያለን። the other main topic for this unit, common laboratory equipment. There are certain materials or equipment that used in the laboratory to do experiment
and their use also ዩዛቸውን እናያለን። their safety rules እንዴት እንያዛቸው፣ እንዴት ምን ስንሰራ ምን ጥንቃቄ እናድርግ። what are the safety precautions while doing an experiment in the laboratory when using what acids and base or any other chemicals and apparatus ምን እናያለን። procedures in science laboratory what procedures we follow in the chemical laboratory or in simple science laboratory የሚለውን እዚህ ሜን ቶፒክ ላይ እናያለን ማለት ነው። ኮመን ላብራቶሪ አፓራተስ ይላል። ይሄን የመጀመሪያው ፖይንት ነው። ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩል እናያለን። ሳይንስ ላብራቶሪ ሴፍቲ ሲምቦል ኤንድ ስቴፕ ቱ ራይት ላብራቶሪ ሪፖርት የሚለውን እናያለን። ይሄ የዩኒት 1 ሁለት ሜን አንኳር ፖይንቶች ናቸው ያሉት ኔቸር ኦፍ ሳይንስ ኢን ዲስ ብራንች ኤንድ ኮመን ላብራቶሪ ኢኩዊፕመንት ዩዝ ኤንድ ሴፍቲ ሩል ማለት ነው። when it comes to the first one the nature of science in this branch in this point what is science means define science distinguish between indigenous science and conventional science. What's the difference between, student? Are you with me? What's the difference between indigenous science and conventional science? Do you know this difference? Indigenous science means what? Yeah, አገር በቀል እውቀት የምንለው ማለት ነው። አገር በቀል እውቀት። conventional science ደግሞ ዓለም አቀፍ ወይም ሁሉም it is what convention all over the world. conventional science ተብሎ ይጠራል። Describe the main branch of science and explain the relationship, relate how science and technology affect one's belief, practice and way of thinking, appreciate the contribution of outstanding Ethiopian scientists. ዲስከስ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኢቲካል። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አጠቃላይ የዩኒቱን አውትከም ነግሬያችኋለሁ። አሁን ደግሞ በየቶፒኩ ያለችዋን አውትከም እየለየ እንድንሄድ እዚያ ኦቨርኦል አጠቃላይ የዩኒቱን የነገርኳችሁ ይችን ዩኒት ኔቸር ኦፍ ሳይንስ እና ዲስ ብራንች ከተማራችሁ በኋላ እነዚህን አጠቃላይ ኦብጀክቲቮች ፉልፊል ማድረግ አለባችሁ ወይም ማሳካት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። Let's come to the first point, introduction part about science. You know the word science, what does mean science means? Science comes from the Latin word scientia, which means what? knowledge. ከላቲን ወርድ ሳንቲያ ከሚል የመጣ ነው። ሳንቲያ ምንድነው ካል knowledge ማለት ነው፣ እውቀት ማለት ነው። but science is not just about having knowledge. ሳይንስ ማለት እውቀትን መያዝ ብቻ አይደለም። there are a number of criteria or a number of preconditions to say science. So simply science is knowledge, but it doesn't mean that totally knowledge. Are you with me? Okay, science is a systematic method of gaining knowledge. Look, the difference between the first and the second definition. The first, science means knowledge, but the second, science is a systematic method. A systematic method, a systematic procedure of what? Gaining knowledge. የእውቀት ማግኛ መንገድ ነው። about the physical and what? natural world. ስለ ፊዚካል እና ናቹራል ወርልድ እውቀት የምናገኝበት ሲስተማቲክ ሜተድ ምን ተብሎ ይጠራል? ሳይንስ ተብሎ ይጠራል። and the social aspect of human society. Yeah, the physical, the natural world and social aspect of human society is what? gained by a systematic method of knowledge, what you call science ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሳይንስ ምንድነው? systematic method of what? gaining knowledge ማለት ነው። about what? physical, natural world and social aspects of the human society ማለት ነው። ሳይንስ ምን ማለት ነው? ሳይንስ systematic method of gaining knowledge about the physical and natural world in short. ስለ ፊዚካል እና ስለ ናቹራል ወርልድ እውቀት የምናገኝበት ሲስተማቲክ መንገድ ነው። ሲስተማቲክ ዘዴ ነው። ዲፊኒሽኑ ግልጽ ነው አይደል? ኦኬ። third, it provides an ordered way of learning. Look, it provides what? an ordered way of learning. ordered የሆነ ትምህርት የምናገኝበት organized የሆነ ትምህርት የምናገኝበት መንገድ ነው። it is a way means a method about the nature of thing. ስለተፈጥሮ ነገሮች based on observation and evidence. Science has its own evidence. Science has its own what? logical overview አለው። ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ provide ordered way of learning about the nature of thing based on observation and evidence. በመልከታና በማረጋገጫ ነው። ኤቪደንስ ምንድነው? ማረጋገጫ፣ ማስረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስ ዴፊኒሽን በዚህ መንገድ መያዝ ይቻላል። The other point, science can be indigenous or conventional. ሳይንስ ሁለት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። indigenous ነው፣ conventional አገር በቀል ነው፣ ዓለም አቀፍ ነው። indigenous ምንድነው ካል? indigenous science is a process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment. Their empirical means what? simplest knowledge. It is not overall knowledge. It can be conventional by some societies or it is not what? known for all over the world. ስለዚህ the process by which indigenous people build their empirical knowledge. indigenous people እነዚህ አገር በቀል ሰዎች ናቸው ይሄን ያሉት የሚችሉት። it is a knowledge based on what? social. Look, it is knowledge based on what? social, physical and spiritual understanding. በስፒሪቹዋል አንደርስታንዲንግ ሊመጣ ይችላል፣ በፊዚካል ሊመጣ ይችላል፣ በሶሻል ሊመጣ ይችላል።
አገር በቀል ሳይንስ ብለን እንጠራዋለን። you will see ኤግዛምፕሎች ወደፊት ምን አይነት የሚሆነው conventional science is a system of knowledge which relates what on certain laws. Certain law. This in conventional science will be approved, will be get what commercial or simply common understanding all over the world that have been established through the application of scientific method. በሳይንሳዊ መንገድ የተረጋገጠ to phenomena in the world around us. Look, in the world now. But this was in a certain country, you can say. In a certain social or in a certain physical or in a certain spiritual understanding, not all over the world. Do you get the difference? Okay. Indigenous science is incorporating local people's knowledge. You know local? Local, no. It is not worldwide. Indigenous is what? Perspective. It is indigenous perspective. ባለን አመለካከት ባለን አረዳድ እንደ ሁኔታው የሚወሰን ሎካል የሆነ ዕውቀት ወይም ሳይንስ ነው ኢንዲጂነስ የምንለው። while conventional science or scientific approaches are commonly regarded as western science. የምዕራባውያን ሳይንስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ምዕራባውያን ሳይንስ ነው። ምዕራባውያን ሳይንስ ማለት ዓለም አቀፋዊ ሳይንስ የሆነ ማለት ነው። Do you get the difference? Okay, let us proceed to the other point. How do you learn indigenous knowledge in science? እንዴት ነው መማር የምትችሉት? የሀገር በቀል ዕውቀት ብለን የምንጠራው እንዴት ነው መማር የምትችሉት? There are a number of practice in our locality, in our country, Ethiopia. A number of indigenous knowledge about science. For example, different medicines that can be prepared by certain people. There are two main reasons to include indigenous knowledge in science. ሁለት ምክንያቶች አሉ ኢንዲጂነስ ኖሌጅን በሳይንስ ውስጥ ለማካተት ሁለት ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ምክንያት firstly to increase awareness of original culture and identity. ይህንን ዋና የምንጨምርበት ምክንያት ወይም የምንማርበት ምክንያት ምንድነው? to increase awareness of original culture. ኦሪጂናል የሆነ ካልቸርን አዌር ለማድረግ ነው። አይዴንቲቲውንም እንዲሁ። secondly to integrate indigenous knowledge with western science. እነዚህ ኢንዲጂነስ ኖሌጆችን አገር በቀል ኖሌጅ ብንጠራቸው ከዌስተርን ሳይንስ ከኮንቬንሽናል ሳይንስ ጋር ኢንተግሬት ለማድረግ ለማዋሃድ እነዚህ መማር ያስፈልጋል። why do you learn ነው የሚለው? ለምንድን ነው የምትማሩት ነው የሚለው? ለምንድን ነው የምንማረው? to increase awareness። ሁለተኛ to integrate indigenous knowledge with what? with western science ማለት ነው። ለዚህ ለሁለት ምክንያቶች ነው የምንማረው። Ethiopia is one of the country where the wide variety of indigenous knowledge practiced for a long time to solve practical problems that exist in different areas. ኢትዮጵያም በእነዚህ በኢንዲጂነስ ኖሌጅ ተታወቃለች። it can practiced for a long time to solve practical problems. እነዚህ ተጨባጭ ሆነው ወደ ተግባር የተቀየሩ ችግሮችን ለመፍታት የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ ኢንዲጂነስ ኖሌጅን ስትጠቀም ቆይታለች ነው የሚለው። for example, extraction of medicinal chemicals from plants to treat disease and fight infection. እንግዲህ የተለያዩ የባህል ህክምናዎች አሉ። በተለይ እንደ ሀገራችን ደረጃ ስናይ there are a number of medicines or a number of drugs prepared from plants, prepared from animals or prepared from other what like cereals or like other food you can say. የተዘጋጁ ብዙ አይነት የባህል ህክምና መድኃኒት ምንላቸው ለምሳሌ እነ ዳማከሴ መውሰድ ይቻላል አይደል እንዴ? እነ ባህር ዛፍ እነ ኮሶ ሌሎችም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው እነ ጥቁር አዝሙድ የተለያዩ ብንወስድ እና ብሽን ብንወስድ almost it is known in our country. The common medicinal plant used for treating and curing various diseases are this one. These are some examples, little examples. There are a number of 100 plants or 100 and above plants exist in Ethiopia that's commonly used in what? As a medicine. Do you know this one? For example, is Abyssinica is what he call the common name ኮሶ ትሪ ተብሎ ይጠራል። ኮሶ ትሪ ስፔሻሊ ለኮሶ ነው አለ የሚያገለግለው። የካለብተስ ግሎቡለስ ይላል። ይሄ ባህር ዛፍ የምንለው ነው። ብዙ ጊዜ ለጉንፋን ለተለያዩ ለጉንዳን ማባረሪያም ለምችም ሊያገለግል ይችላል። ሜቢ ኦሲሚየም ላሚፎሊየም ሆችስት የሚጠራው ዳማከሴ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ዳማከሴን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። it is an important plant as a medicine. This what they call indigenous knowledge ናቸው እነዚህ ራሱ። preserving meat by adding salt and smoke drying. preserving meat ይሄን ስጋን ፕሪዘርቭ የምናደርግበት ጨው በመጨመር ስጋን የምናደርግበት መንገድ ወይም ፕሪቨንት የምናደርግበት መንገድ ይሄም ምንድነው? ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ነው። ሁለተኛው የመጀመሪያው ኤክስትራክሽን ነው ሜዲሲናል ኬሚካል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕሪዘርቪንግ ሚት ባይ አዲንግ ኤ ሳልት ኤንድ ስሞክ ድራይንግ።
መጭስ ማድረግ ሌላኛው ሀገር በቀል እውቀት ነው። የመጀመሪያው ሀገር በቀል እነዚህ ሜዲሲን ናቸው። ሁለተኛው ሀገር በቀል ደግሞ ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፉድ ኢን ጀነራል ኖት ኦንሊ ሚት ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፉድ ሀገር በቀል ነው። ሀገር በቀል ነው። Are you with me? Are you clear? Okay, let us proceed to the other point. Branch of science. The other one is branch of science. Science has a number of branches, but you will focus on the main branch. Science has two major categories. ሁለት major categories አሉት። Look this point. Two major categories, which are natural science and what? Social science. Generally, science all over the world, it can be classified as what? Natural science and what? Social science. You know, natural science was the study of nature and natural law. Nature and natural law. ተፈጥሮና የተፈጥሮን ህግ ነው የሚያጠና ናቹራል ሳይንስ የምንለው። ሶሻል ሳይንስ ሜቢ ሶሻል ኢንተራክሽን ሊያጠና ይችላል። ሶሻል ፊኖሚናን ላይ ፎከስ ያደርጋል። but the natural science focus on what? the nature and natural law. ተፈጥሮና የተፈጥሮን ህግ ነው የሚያጠናው። Some of the field of natural science includes what? Chemistry, biology, physics. These are the common one. Sometimes geology is also included. But the major common natural sciences are what? Chemistry, biology, and physics. So this science in general can be look at the diagram. This science can be classified as natural science and social science. The natural science focuses on biology and chemistry and what? Physics. What about social science? Social science includes civics, includes social study, includes what? History. Histories are social. So from the natural science, what biology means? You know this term. Biology is a branch of natural science. ባዮሎጂ እንግዲህ በእናንተ ምናልባት ሰባተኛ ክፍል ናችሁ በአዲሱ ካሪኩለም ከዚህ በፊት የነበሩ ተማሪዎች ባዮሎጂ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስን በኢንዲቪጁዋሊ እያንዳንዳቸውን የመማር እድል አግኝተው ነበር። እናንተ ላይ ግን አጠቃላይ ሶስቱም በአንድ ሆነው ነው የመጡት አይደል? ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ አንድ ላይ ተጨምቆ ምን ተባሉ? ጀነራል ሳይንስ ተብሎ ተጠሩ። ስለዚህ ባዮሎጂ ምንድነው፣ ኬሚስትሪ ምንድነው፣ ፊዚክስ ምንድነው ምናልባት ወደ 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል ስትገቡ ኢንዲቪጁዋል ታገኛቸዋላችሁ እነዚህን ሳብጀክቶች። አሁን ላይ ግን በጨረፍታ ባዮሎጂ ምንድነው የሚለውን አይተን እናልፋለን። Biology is a branch of natural science. የተፈጥሮ ሳይንስ ክፍል ነው. Which studies about living things, living organisms, which studies about life in general. Are you with me? Studies about what? Living thing. Studies about organisms. Studies about what? Life in general. ህይወት ያላቸውን ነገሮች የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ክፍል ባዮሎጂ ይባላል. Living things, living organisms. Life in general. ኬሚስትሪ ምንድነው የሚያጠናው? is a branch of natural science like that of biology which deals with properties ስለ ባህሪ ነው የሚያጠናው። ፕሮፐርቲ ማለት ነው characteristics ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ማለት behavior ማለት ነው። behavior of substance, characteristics of substance ያጠናል። composition, chemistry deals about what? Composition. Look this one. Composition ማለት a substance that is to make up another substance ማለት ነው። a substance that make up a given matter or given substance. what called composition ስሪት ማለት ነው እንችላል። structure መዋቅር ማለት ነው the way in which the particles are arranged or ordered together to form what? regular shape or regular arrangement. what called structure መዋቅር ምንለው ነው። and transformation of substance. Transformation means change. So chemistry studies about properties, studies about composition, studies about structure and transformation. Transformation means change. One substance is changed from another substance. For example, liquid converted into gas, gas converted into liquid, liquid converted into solid. This change is what we call transformation. The change or what the world is studied by chemistry. There are two types of change in general. Physical change and what? Chemical change. The other branch of natural science is physics. Physics is a branch of natural science that deals about the nature of matter, energy and their interaction. Mainly focus on what? Matter and energy interaction. Yeah. በቁስ አካልና በኢነርጂ መካከል ያለውን መስተጋብር የሚያጠና ሳይንስ ፊዚክስ ይባላል። studies about matter and energy and their interaction. Matter and energy are they can be interact. There can be change of energy. So the interaction of matter and energy or the nature of matter and the energy and the interaction is studied by physics. This is the highlight, not the detail. The detail is what left for ለእናንተ ልቶ አንብቡ በዚህ መንገድ። ባዮሎጂ ምንድነው የሚለውን ሪፈር አድርጉ። there are a number of reference books. The other point, there is no clear broader line between different branches of natural science. ክሊር የሆነ ብሮደር ላይን የለም። ይሄ ኬሚስትሪ ነው፣ ይሄ ባዮሎጂ ነው፣ ይሄ ፊዚክስ ነው ብለን ብሮደር ላይን ወይም ቦርደር ላይን የምናስቀምጥለት አይደለም። because
natural science they are interact with each other, they share knowledge to each other. አንዱ ካንዱ knowledge share ያደርጋል። አንዱ ካንዱ የተሳሰረ ነው። they are close to each other, they overlap to each other. one cannot live without the other. አንዱ ያለ አንዱ ሊኖር አይችልም ወይ ትርጉም ሙሉ በሙሉ አይኖረውም ነው። የሆነ ጎደሎ ይኖርበታል አንዱ ያለ አንዱ ማለት ነው። ኬሚስትሪ ኤንድ ፊዚክስ ለምሳሌ ኬሚስትሪ ኤንድ ፊዚክስ have certain knowledge that share together. ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ በጋራ ምን ያጠናሉ? common understanding of chemistry and physics knowledge are studied as subject called physical science or it called as physical chemistry ተብሎ ይጠራል። ኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ጥምረት ፊዚካል ሳይንስ ሊሆን ይችላል ወይም ፊዚካል ኬሚስትሪ ተብሎ ይጠራል። የሁለቱ ድምር ማለት ነው በጥቅል ስንጠራቸው። ስለምን ያጠናሉ ካል it is the study of property of material and their interaction. ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ አንድ ላይ ጨምቀን ስለምን ያጠናል? የጋራ የሚያደርጋቸውን ነገር ነው እያወራን ያለው። the study of property of materials and their interaction is the study of what? is the study of the interrelation between matter and energy. ይሄን ቀደም ብዬነግራችኋለሁ። ስለ ማተር የሚያጠና ማን ነው? ኬሚስትሪ ነው። ስለ ኤነርጂ የሚያጠና ማን ነው? ፊዚክስ ነው። ስለዚህ የማተር እና ኤነርጂን ባንድ ላይ የሚያጠና ፊዚካል ኬሚስትሪ ነው። are you with me? okay, nice. the study of physical properties, look, the study of physical properties like thermal, electrical, magnetic behavior and their interaction with electromagnetic field. አሁንም የፊዚካል ኬሚስትሪ የሚያጠናው ይሄንን ነው። ፕሮፐርቲ ማን ያጠናል? ልብ በሉ። ፕሮፐርቲ ማን ያጠናል? ኬሚስትሪ ያጠናል። ስለ ሂት፣ ስለ ኤሌክትሪክሲቲ፣ ስለ ማግኔቲክ ቢሄቪየር እና ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ የሚያጠና ፊዚክስ ነው። ስለዚህ ፕሮፐርቲን እና እነዚህ ነገሮች አገናኝቶ የሚያጠና ማን ነው? ፊዚካል ኬሚስትሪ ነው። ፊዚካል ኬሚስትሪ ነው። ፊዚካል ኬሚስትሪ ብዙ ብራንቾች አሉት። ቴርሞዳይናሚክስ አለ፣ ስፔክትሮስኮፒ አለ። ምናልባት ይሄም ከፍ ያላችሁ ውስጥ የምትማሩት ይሆናል። ኳንተም ኬሚስትሪ አለ። ዘጠነኛ ክፍል ጀምራችሁ ትማሩታላችሁ። ይሄንን ቴርሞዳይናሚክስ 12ኛ ክፍል ትማሩታላችሁ። ኬሚካል ካይኔቲክስ አለ 11ኛ ክፍል ትማሩታላችሁ። ኤሌክትሮኬሚስትሪ አለ። ኤሌክትሮኬሚስትሪ 10ኛ ክፍልም አለ 12ኛ ክፍል ትማሩታላችሁ። ስለዚህ እነዚህ የፊዚካል ኬሚስትሪ ብራንቾች ናቸው። ስለዚህ ፊዚካል ኬሚስትሪ ባጭሩ ስለምን ያጠናል? ማቴሪያልስ ኤንድ properties of material and their interaction and also the relationship between matter and energy ያጠናል። and also the physical properties like thermal, electrical, magnetic and their interaction with electromagnetic field ያጠናል። read this short note by yourself in order to add more knowledge or more understanding about the topic. The third one, biochemistry. You know biochemistry? Biochemistry is what? It is composed from two natural sciences, biology and chemistry. This biology and chemistry is a science that explore. What does mean explore means? ማጥናት ማለት ነው። study ማለት ነው። The chemical process within and related to living organism, which is the study of chemical processes that takes place in living organism. ህይወት ባላቸው አካላት ላይ የሚካሄዱ ኬሚካዊ ፕሮሰሶችን ያጠናል። ማን? ባዮኬሚስትሪ። ለምሳሌ ኬሚካል ፕሮሰስ ሆነው በሊቪንግ ቲንግ ላይ የሚካሄዱ ለምሳሌ የምታስታውሱት ነገር አለ? Do you try? For example, photosynthesis. Photosynthesis is what? A process that takes place in the plant leaf. አይደለም እንዴ? Green plants make their own food by the process of what you call photosynthesis, using what? Raw materials like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. አራት raw materials ያስፈልጉታል አለ photosynthesis። ስለዚህ እሱ photosynthesis process ማን ተጠቀመ? ኬሚካሎች ተጠቅሟል። ውሃን ተጠቅሟል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ተጠቅሟል። ስለዚህ ኬሚካል ፕሮሰስ ነው። ማን ላይ ነው የሚካሄደው ግን? ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ፕላንት ሊፍ ላይ ነው የሚካሄደው። ስለዚህ ኬሚካል ፕሮሰስ አንደኛው ማን ነው? ፎቶሲንቴሲስ ነው። the other one respiration, as it is respiration ደግሞ የፎቶሲንቴሲስ ግልባጭ ነው አይደለም? እሱ ማን ላይ ነው የሚካሄደው? ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ላይ ነው። ፕላንት ላይ ማን ላይ ይካሄዳል? አኒማል ላይ አይደለም respiration። what about metabolism ወይም breakdown of food? ሜታቦሊዝም ፕሮሰስ ነው ሰድ ሜታቦሊዝም ፕሮሰስ is also a chemical change, chemical process አይደለም እንዴ? ሶ እነዚህ ህይወት ባላቸው አካላት ውስጥ የሚካሄዱ ኬሚካዊ ፕሮሰሶችን የሚያጠና ሳይንስ ነው። look this one, the study of chemical reaction in living thing. በህይወት ባላቸው ነገር ውስጥ የሚካሄዱ ኬሚካል ሪአክሽኖችን ያጠናል biochemistry. And also it involves the study of what? Substances of what? Molecules that exist in living thing. Involves the study of science of the molecule, or the molecule exists in living thing እንደማለት ነው። is the study of process and substance in living thing. already ገልጸላችኋለሁ። ፕሮሰስ እና ሰብስታንስን በሊቪንግ ቲንግ ውስጥ የሚካሄዱ ሂደቶችን ፕሮሰሶችን እና በሊቪንግ ቲንግ ውስጥ ያሉ ሰብስታንሶችን ያጠናል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ባዮሎጂካል ሞለኪውል ተብለው የሚጠሩ አሉ። ፕሮቲን አለ፣ ፋት አለ፣ ኦይል አለ፣ ካርቦሃይድሬት። እነዚህ ምንድናቸው? they are biological molecules that exist mostly in animal and plant ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ ነው የሚገኙት።
አይደለም። ስለዚህ ስለ እነዚህ ያጠናል ባዮኬሚስትሪ። ስለ ፕሮቲን ኬሚስትሪ ያጠናል፣ ባዮሎጂ ያጠናል። ስለ ፋት፣ ስለ ኦይል፣ ስለ ካርቦሃይድሬት the chemical reaction of life በህይወታችን ውስጥ የሚካሄዱ ኬሚካዊ ሪአክሽኖች እና ማጸግሮቶችን ያጠናል። ፎቶሲንቴሲስ፣ ሪስፓይሬሽን አሁን ያልኳቸው፣ ሜታቦሊዝም is the third one 1 2 3 ባዮፊዚክስ ስለምን ያጠናል? a combination of biology and physics, the study of physical phenomena and physical process in living thing። አሁንም ቅድም ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ኬሚካል ፕሮሰስ በሊቪንግ ቲንግ ብለናል። አሁን ደግሞ ፊዚካል ፕሮሰስ በሊቪንግ ቲንግ ማለት ነው። on scale spanning molecules, cells, tissue and organisms scale spanning አለ scale spanning of molecules, cells, tissue and organisms conduct the other one relationship between some field of natural science. Look the relationship, this already discussed before or mentioned before, but the relationship looks like this one. Look, at the center there is natural science, and three type of natural science share some of the natural science. Look, this share biology share need biology share አለ አይደለም እንዴ? ባዮሎጂ ከማን ጋር ተገናኝቷል? ከፊዚክስ ጋርም ተገናኝቷል አይደል? በዚህ ሳይድ በዚህ በኩል ያለው ከፊዚክስ ጋር ተገናኝቷል፣ በዚህ በኩል ያለውስ ከኬሚስትሪ ጋር ተገናኝቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ከፊዚክስ ጋር የተገናኘው ባዮፊዚክስ ነው፣ ከኬሚስትሪ ጋር የተገናኘው ምን አለ ነው? ባዮኬሚስትሪ ያለው። ኬሚስትሪ ላይ ስንመጣ ኬሚስትሪ ይችናት ይዋት ከርሰሯን እያያችሁ ይህች ክቧ ወደ ታች ያለች ኬሚስትሪ ናት። ግን ባዮሎጂ እዚህ ጋር አንድ ፓርት አለው፣ የተወሰነ ፓርት አለው አይደል? ባዮሎጂም ኬሚስትሪም የተገናኙበት ይሄ ፓርት አለ፣ ይቀስቱ ያለበት ፓርት። ስለዚህ ባዮኬሚስትሪ ያለው እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ ፊዚክስ ነው አይደለም እንዴ? ይሄ ፊዚክስ ነው። ነገር ግን ፊዚክስ ከባዮሎጂም ይሄን ፓርት ሼር አድርጓል፣ ከኬሚስትሪም ፓርት ሼር አድርጓል። ስለዚህ ምን አለ ነው? ይሄንን ፊዚካል ኬሚስትሪ ከኬሚስትሪ ሼር አድርጓል፣ ፊዚካል ኬሚስትሪ ከባዮሎጂ ሼር አድርጓል፣ ባዮፊዚክስ አለ ነው ማለት ነው። so each natural science is what interdependent to each other, close to each other. One cannot give full meaning, full knowledge without the other ማለት ነው። አንዱ ያለ አንዱ ሙሉ ትርጉም ላይ ኖር ይችላል። and they are interdependent to each other፣ የተደጋገፉ ናቸው ለማለት ነው። thank you for the first part ዩኒት 1 6 ቪዲዮዎችን እለቅላችኋለሁ ከነ ማጠቃለያ መልመጃው ጋር ጭምር። ማጠቃለያ መልመጃው በማለማ ያሉት የተወሰኑ ኤክሰርሳይዞች አሉ፣ እነሱን በመጨመር 6 ቪዲዮ ይኖራል ማለት ነው። ፓርት ዩኒት 1 ፓርት 1 ይሄን ይመስላል። thank you for your attention, have a nice time.